एकलय करी सुन पार्वती रे सीतार प्राण दे रघुपति। आए मगध देशे किछि दिन रहिले जे फल मूल मित्र कुमारी देले। आए चित्र उत्पला तटे रघुवीर जे रामनाथ नामे स्थापी शंकर। आए वैदेही वैद्यनाथ स्थापिले जे सिंहनाथंकु सौमित्री पूजिले। लक्ष्मण सीते ये अदूर जो तीर्थ देखुच यह हूँ चित्रोत्पल तट। एठारे मु एक शक्ति को स्थापना करने चाहे जहाँकर आज जो नाम हम रामनाथ। प्रभु मु मध्य एक लिंग स्थापना करने को चाहूँ जहाँ को संसार वैद्यनाथ नाम जान। माधवे करी अभिषेक जे एते दिन रही रघुनायक। आए अति हरषे चली जाते पथरे कहु मिलिले चंद्रभागा तीर्थ। आए अति निर्मल से तीर्थ देखिले जे स्नान विधि हर से बढ़ाइले। आए रामचंद्री नामे शक्ति पूजिल रे बालुकारे शिव परिस्थापन। बाबुरे लक्ष्मण यह हूँ चंद्रभागा तीर्थ। एठारे मु एक शक्ति को आराधना करने को चाहे जहाँ को ये संसार जानिब ए राम नाम नाम है रामचंद्री। अभिषेक करी पूजिले जे तथि परे दक्षिण गमिले। आए भुवनेश्वरे पूजी हर गौरी जे तहि विजय कले चापधारी।
ଅଦୂରରେ ଯେଉଁ ତଟ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାର ନାମ ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଚାଲ ତାର ଶୋଭା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ନାନାଦି ତର୍ପଣାଦି କର୍ମ ସମାପନ କରି ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପଥିକ ସାଜିବା। অতীত রঙ্গ সুশীতল বারিদে তহু মজিলে পবিত্র বিচারি তহি স্নান বিধি বেগে সারিলে দে কুলে শ্রীরামচন্দ্র বিজে গলে লাউ তুম্বাকু মতির ভূমির যে তুম্বানাথ নামে স্থাপি শঙ্কর ସିଦ୍ଧେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ତଟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ମୋର ମନ ଚାହୁଁଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଏ ସଂସାର ଜାଣିବ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ତୁମ୍ବାନାଥ। নমস্কার করিণ পূজা কলে যে সে তীর্থকু ছাড়ি পথ গমিলে দণ্ডকারণ্যে হইলে প্রবেশ যে অনঙ্গ কহে ছান্দরে শেষ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ନିକଟରେ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ। ଚାଲ ସେ ବନର ଶୋଭାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ আয়ে পুরি কহে সুর পাণি দণ্ডকারে রঘুবরী আয়ে পুরি কহে সুর পাণি দণ্ডকারে রঘুবরী আয়ে সকলে সীতারা ঘর বিহরন্তি রঘুরাণে আয়ে মুসিবার দেখি ক্ষেত্রে বিচার করন্তি চিতে আয়ে কোটিয়ে হেলে মদন নহিবে তাহা সমান হে କଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାବା? ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଅଛ। ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇ ଅଦୂରରେ ଦେଖ କେମିତି କିଏ ଆସୁଛି। ଇଏ ଯେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଦନ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ଗୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ବି ସମକକ୍ଷ ହେବ ନା ନାହିଁ। ବାବା ଏ ବିଧାତା କେମିତି ଏ ରୂପ ଗଢିଛି। ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ ଗଢିଛି। ঘন শ্যাম কাহি লীলা ইরূপে রাম বরিলা রে পুয়তাই
ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରିଲା କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ସିଏ। ବାବା ଆଚ୍ଛା ବାବା ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କଲେ ହବନି? ନିଶ୍ଚିତ କି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରି ଆମେ ଯଦି ନହେଲା ସିଦ୍ଧ ହଉଛୁ ତମେ ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଉ ନାରୀଟି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଆମେ ଯଦି ନାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏପରି ସେ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତେ। ଆଏ ବ୍ରହ୍ମ ପଦେ ଅଛି କିସ ହରିବା କାମିନୀ ବେଶ ହେ। ବାବା ଶୁଣ ବାବା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତପସ୍ୟା କରି କଣ ପାଇବା କହିଲ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ଆମେ ତପସ୍ୟା କଲେଣି କଣ ବା ଫଳ ପାଉଛ କହିଲ? ଶୁଣ କିଛି ବି ପାଇନେ। ଆଚ୍ଛା ବାବା କହୁଛ ତମେ କଣ କହିବା କଥା କହ। ଯଦି ଯଦି ଆମେ ନାରୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ନାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଏ ଫୁଲ ତବ ହିସାରିରେ ବେକ ଫୁଲ ତ୍ରିଭ୍ରମରେ। ଆଏ ବିହୋର କରି ମାନସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ସଖୀ ଭାଷ ହେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଏକା ମନରେ ଆମେ ତାର ନାରୀ ବେଶ ହବ। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାବା ସମ୍ବୋଧନ କାହିଁ କରିବନି? ସମସ୍ତେ ନାରୀ ରୂପରେ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ବାବା ତମେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି। ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି ବାବା ଏଇଟା ରଖେଇଦେବି ନାରୀ। ବାବା ବୋଲି ବୋଲାଇବନି ନା ସମସ୍ତେ ସଖୀ ହେଇ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବ ସେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତାର କହୁଛି ଶୁଣ ବାବା ଆଏ ତୁମ୍ବାକୁ ପରେ ରଖି ଉଚ୍ଚ କରି ମନେ ଦେଖି ହେ। ଆଏ ଜଟାକୁ ବେଣୀ କରିଲେ ବିବିଧ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତମେ ତ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନାରୀ ବେଶ ହୁଅ। ହଁ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାରୀ ବେଶ କରିଦିଅ। ଯାହା ଆଭୂଷଣ ଦରକାର ତମେ ସବୁ ଯାକ କହିଦିଅ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଜଟାକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ମୁଁ ବେଣୀ କରିଦେବି। ଜଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଣୀ କରିବ। ବେଣୀ କରିଦେବି। ଆଉ ଲାଉତୁମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଅଛି ଆଉ ନାରୀ ହବା ପାଇଁ ଲାଉତୁମା ଖୁଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଫୁଲ ଦରକାର ଫୁଲ ଅଛି ବାବା। ବେଣୀରେ ବନ୍ଧା ହବ। ସଜେଇ ହଁ ସବୁ ସଜେଇ ହେଇଯାଏ ଚାଲ। ବାବା ତ କୁହନି ବାବା
हे मुनि समाज हे मुनि समाज आपणकर माया मते जଣା आपण जेउ लालसारे ए मुनि बेश को परित्याग करी ए नारी बेश धारण करिसंती ए राम को ज्ञान तो अछि किंतु आपण जेउ लालसारे ए मुनि बेश को धारण छाड़ी ए नारी बेश को धारण करिसंती ए जुगरे यह संभव नहे हे मुनि समाज जेते बेले ए त्रेतार अंत घटिबो सेते बेले ए धरा पृष्ठरे द्वापर जुग उपगत हो द्वापर सेते बेले तुमर तपस्या साधना फल रे तुम्बे हेबो गोपी गण प्रभु एते दिन आए कुंभा तपस्यार फले जात होइब गोकुले आए सर्वे गोपिका होइब कामना भोग करिब हे आए कृष्ण देहे मोर अंश गोकुले हे विप्रकाश हे हे मुनि समाज तुम्हर लालसा को चरितार्थ करबा ए जुगरे संभव नहे जेते बेले संसार पृष्ठरे द्वापर जुग उपगत हेबो सेते बेले क्षीराब्धिकट को परित्याग करी शंख चक्र गदा पद्म को परित्याग करी अनंत सज्जा एवं लक्ष्मी को करमंडल को परित्याग करी द्वापर जुगरे मु कृष्ण अवतार रूपरे अवतीर्ण हेबी आमे कोन हेबु आपण तो कृष्ण हेबे हाउ आमे कोन हेबु हे मुनि समाज आपणकर लालसा को चरितार्थ करबा पई जेते बेले मु कृष्ण रूप अवतीर्ण हेबी आपण माने आपणकर तपस्या साधना फल रे आपण गोपिका रूप रे जन्म ग्रहण करिवे प्रभु आपण से कृष्ण हेबे हेले केउठी रहिबे केउठी जन्म हेबे आ से कथा मुनिए बुझे कहतु ब्रजनगरेलु जिबे नंद सुत बोलाइबे आए अत्यंत मोदकु कहि तुम्हकुर मिबे सेहि हे मुनि समाज प्रभु मु देवकी वसुदेवଙ୍କ गर्भरे जात हेबी सत किंतु मोर लालसा को चरितार्थ करबा पई मु लालायित हेबी गोपपुर रे थिबा नंद एवं यशोदाଙ୍କ पाखरे तेणु करी सेठारे प्रतिपालित होई तुमर समस्त कामना मु निश्चित चरितार्थ करबी एठारे निसंदेह हेले प्रभु आपण से कृष्ण हेबे हेले मां केउठी जन्म ग्रहण करिवे आपण टिके बुझे कहंतु आए सीता कुती नियो सरे सती बेद्रुढ व्रतरे आए रुक्मिणी जे सत्य भामा बहिराधिकार माहे हे मुनि श्रेष्ठ मोर पत्नी सीता से मध्य तीन अंशर जन्म ग्रहण करिवे तीन अंश जन्म ग्रहण करिवे केउ अंश प्रभु जने रुक्मिणी जने सत्यभामा एवं जने राधिका राधिका हेले सेमाने केउ ठार जन्म हेबे प्रभु आए भीष्म करा जनतिनी से काले हेबे रुक्मिणी हे आए सक्रादित कर देवा
मुनि श्रेष्ठ विदर्भ देशर राजन भीष्मक राजा कोल जो कन्या रत्न जन्म ग्रहण करेंगे सी हे रुक्मिणी एवं शक्राजित कोल जो कन्या रत्न जन्म हे सी हे सत्यभामा एवं वृषभानु राजा कोल जो कन्या रत्न जन्म ग्रहण करेंगे सी हे राधिका। आए तुम्भ कामना कारण कृष्ण हेबे अवतीर्ण हे। आए बोलाइबे गोपीनाथ पूर्ण हेब मनोरथ हे। जितेबले तुम्हें गोपिका रूप में ए धरापृष्ठ में जन्म ग्रहण कर से समय मु कृष्ण रूप अवतीर्ण हेबी एवं आपण मानकर मन को मोहित करवा हेबी। आंभ मानकर रास श्रृंगार रास रे वृंदावन ठारे अवस्थित जेहेतु आपण गोपी मानक रूप में जन्म ग्रहण करेंगे तेणुक आपण संगत रास करने पर ए संसार को मो ना जान गोपीनाथ नाम एवं कंसादि समस्त राक्षस को विनाश करी ए धरापृष्ठ को उश्वास प्रदान करी शंख मान को पालन करी एवं पापी मान को विनाश करी पुनश्च मु खिलापी तट को प्रत्यावर्तन करी जाओ मुनिगण से दिन को अपेक्षा करी थाओ से दिन आसी यथाशीघ्र उपगत हेबा। प्रदान करंतु प्रभु आमे जपरि आपनको आपनकर सानिध्य उपलब्ध करि पारिबु प्रभु हमको आशीर्वाद करो एही कृपा करंतु आपनकर फेरिबा बाटको जेमति आमे माने अपेक्षा करि प्रभु आमे अपेक्षा करू प्रभु हमको आशीर्वाद करो प्रभु आपण हमको विदाई दो आए बोधिले तामुरे तामुरे परी कहू बले जापधारी। पार्वती आगे हर से कहे पंचमाथ हे कहे पंचमाथ सिद्धि प्रबुद्धि राम चलिले कमथ सुभीषण हे मुनि की भेटिले रघुराण हे।
ए अदूरे जो मुनि तपस्यारत अछंती से होउछंती ब्रह्मर्षि अगस्त्यंकर प्रिय शिष्य तांकर नाम हेउची सुतिग्न महामुनि। चल तांको ठारू सानिध्य लाभ करी पुनश्च आम गंतव्य पथरे पथिक साजिबा। हे मुनि श्रेष्ठ आम्भमानकर प्रणाम स्वीकार करन्तु। ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ତ ଅବିଶେଷ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରି ଲଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। सुतीक्ष्ण मुनि कहन्ति आहे सीतापति आहे सीतापति भगवान तुरन्ति ब्रह्मादि सिंहरति तेणु करि हे भगवान अछि आश्रे करि हे। ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ତପସ୍ୟାଗତ ଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁ। ମିତ୍ର ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ 33 କୋଟି ଦେବତା ଦେବ ନାଗ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଜାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି।